Misa pasalamat sa tanang mga grasya nga nadawat ug sa maayong panglawas ug sa pagpasar sa board examination. Pamisa pasalamat sa Sagrada Pamilya, sa Birhen sa Simala, Birhen de la Paz, Ibuin Biyahe, Birhen de la Asunción, Immaculada Concepción, Senior Santo Niño, Senior San Vicente o Senior San Pedro. Pasalamat sa tanang mga grasya nga nadawat. Misa pasalamat sa labaw nga magkakagahom o sa mayong pag-abot. Pamisa alang sa kalag ni Cesario, ni Olympia, ni Bredo, ni Vicente, ni Eugenio, ni Juliana o ni Milicio, si Contino o ni Felix, ni Justina. Sa kalag ni Eutychia, Cecilia, Teodolfo, Lorenzo, Jovita, Chopelo, Matilde, Inocencio, Felicidad, Christian. Sa kalag ni Rufino, sa kalag ni Generosa, Hermogenes Senior, Hermogenes Junior, Terzo, Leonida, Marla, Corazon, Ingracia, Cesario, sa tanang mga kalag sa purgatorio, sa kalag ni Glicerio, ni Sopena, Jose, Juliano, Pedro, Teodola, Teopista, Romulo, Pilimon, o ni Tikla. Pamisa alang sa kalag ni Ninita, Agustin, Josefina, Bernardino, sa kalag ni Hilasio, Benvenido, Feliciana, Simplicio, Eugenio, Dionisia, ni Juan, ni Maria, Concepcion, Telma, o ni Alfredo. Sa kalag ni Tiborcio, Abilina, Asterio, Marites, Nenio, Victoria, Milicia, Alejandra, Calixta, Permina, Restituta. Sa kalag ni Maria Neves, ni Arsenio, ni Julio, Juanita, ni Hilaria. Sa kalag ni Severino, Janet, Juanita, Nelpa, Nelson, Concordio, Esperanza, Joshua, Christian G, Terencio, Rubina, Constancia, Mamerto, Francisca, Benito, Gregoria. Sa kalag usab ni Orlando, ni Orlina, ni Andres, Felisa, Emiliano, Martina, Gaudencio, Regina, Maximo, Ponciana, Susana, Pinila, Maria, Adela, Andresa, Marical, Salvador, Francisco, Restituto, o ni Marcelino. Alang sa mga Angeles ni Rio Angela, sa kalang ni Benvenado, ni Sotera, ni Pausta, Herodia, Gregorio, Nicolas, o ni Ernesto. O sa tanang mga kalag sa purgatorio, ilabi na katong wanay naghandong kanina. Karong adlaw, maong ikakauhaag 5 nga Domingo sa ordinaryo nga kapanahonan. Ang atong tema, ang mga tinunan ni Jesus wala makasabot ngano nga si Jesus kinahanglan nga mag-antos o mamatay. Apan sila ipasabot ni Jesus nga matuman ang kabubuton sa amahan aron ang tanang katawhan magabaton sa kaluwasan o makadawat sa kinabuhi walay katapusan. Palihog manindo alang sa Dos Santos nga misa.
Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo ana kaninyo. Mga igsoon aron kita mahimong andam ning Sanctus na misa. Maghinulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisada ko sa Dios na magagagapon sa tanan o kaninyo ay suon na nakalakas ako dako uyang sa unang-una sa pulong sa buhat o sa wala buhat sa ginahanglang buhaton kay akong sala, akong dako sala. Usa na kamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an ta kita sa Dios na magkagagahon sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhi dayon. Amen. Aleluia.
Hinumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahigpitan, subay sa imong balaod sa tugma. Himuang nga mahigugma kami kanimo, ug sa usa-usa kanamo, aron mudangan kami nganha sa kinabuhing tunhay. Kay ikaw alang niini, imo kami gibuhat. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo, imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Tinutlo, gikan sa basakon sa kaalam ni Solomon. Ang dautan nagainom. Ang matarong nga mga tao walay kapuslanan, kundi mga samukan lamang. Busa mangita kitang higayon sa paglaglag kanila. Supak sila sa atong gibuhat, nga nagpasangil sila kanato nga kita nagsupak sa balaod ni Moses o naglapas sa mga pagtulunan sa atong mga katigulangan. Apan tan-awon ta kung tinuod ba ka na? Tan-awon ta kung sa'y mahitabo kung mamatay na sila. Kung ang mga matarong tinuod gayod nga mga anak sa Diyos, ang Diyos magluwas kanila sa ilang mga kaaway. Usa, sulayon ta sila. Ato silang daog-daogon og sakiton. Unya, sutaon ta, unsa kamalinawon o kamakatarunganon sila. Sutaon ta sa kuto ang ilang pag-agwanta. Silutan ta sila sa usa ka makakulaw nga kamatanan. Sanglit, nag-ingon man sila nga ang Diyos mauray manalipod kanila. Ang pulong sa Ginoo. Labani ang akong hinungdan. O Diyos, pamati ang akong pag-ampo. Patalan mo ang mga pulo sa akong baman. Ay ang garbosong mga tao, misukol bato ka na ko. Upang mapintas ng mga tao, nakita sa akong kinabuhi. Walang nila ibutang ang Diyos at ubangan sa ilang mga mata. Ani ang Diyos, mao nga kong magtatabang. Ang Ginoo, mao'y nagabuhi ka nako. Maghalad ako kanimo,
nga mahinangkon og sakripisyo. Dayon ko ang imong ngalan o Ginoo tungod sa iyang kaayo. Ang Ginoo mao'y nagabuhi kanako. Kinutlo gikan sa sulat ni Santiago. Diin anaa ang kasina ug ang pagpaninguha alang sa kaugalingong kaayuhan lamang. Ana usab ang kasamo ug ang tanang matang sa lutaang buhat. Apan ang kaalam nga gikan sa langit una sa tanan putli ug unya makigdaiton, maaghop, mahigalaon, maluloy-on ug maayong binuhatan. Dili usab kini mupihig ug dili tigpaka aron ingnon. Ang pagkamatarong mao ang bunga sa binhi nga gipugas sa mga makigdaiton diha sa kalinaw. Unsa bay hinungdan sa inyong panag-away o panagpikit? Dili ba ang inyong mga lawas mong kaibo nga nagkasumpaki sa sulod ninyo? Buot kamo manag-iyag mga butang, apan kay wala man kamo makaangkon niini, buot kamo mupatay. May gikaibgan kamo, apan wala ninyo kini makabuot, busa nagbingkil kamo og nag-away. Wala kamo makabaton sa inyong gitunguha, kay wala man kamo mangayo niini sa Dios. Ug sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi, kay dautan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang pagtagbaw sa inyong mga lawas mong kaibo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus ug ang iyang mga tinun-an nibiya gikan sa bukid ug mipadayon paglakaw latas sa Galilea. Dili buot si Jesus nga may mahibalo kon hapit siya. Kay gipahimangnuan man niya ang iyang mga tinun-an nga ang anak sa tao ay tugyan ngadto sa mga tao o patio nila siya o mabanhaw tapos sa tulog ka adlaw. Wala sila makasabot kung unsay kahulugan sa iyang giingon kanila. Apa nahadlok silang mangutana kaniya. Nayabot sila sa Capernaum o sa nakasulod na sila sa balay. Ipangutana ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Unsa may inyong gilalisan dito sa dalan? Apan wala silang tubag, kay naglalis man sila kung kinsay labing dako kanila. Unya milingkod si Jesus o iyang gipadukol sila o giingnan. Bisan kinsa nga buot nga mahimong labing dako, kinahanglan nga magpaubos siya o mag-alaga sa tanan. Unya gikuha niya ang usa ka baka o iyang ipatindog sa ilang atubangan o iyang ikubos ang bata o miingon siya kanila. Ang mudawat sa usa ka bata nga ingon niini sa akong ngalan, mudawat usab kanako.
ug ang mudawat kanako, wala mudawat kanako lamang, kundi kaniyang sa nga nagsugo kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kaninyong tanan, good morning. Hangtod karon murag wa pa gyud mawa sa akong una ang giingon ni Brother Ernest. Naaron ta murag feeling young and alive kung nag-edad kag 60 minus 20. Pero nakinumdum ko sa usa ka lalaki na nag-edad ko 60 na dihay gikaidgan na ang edad 21. Di ijang gipamyaban ni sugot man. Mo to gikasal sila sus karon. Sa ilang kaminyoon kay may insecure man siya. At iaw ba siya sa 60, kunya ang iyang asawa 21. Mo to nag-ampo siya, Lord, maluoy ka ibalik kung 40. Kay at least kung 40, 21, patas-patas pa na. Di mingon ang Ginoo, sugot kami sa kunsay may tabo. Musugot ko, Lord. Sige, ikaw karon, mahimong balik 40. Susin, balik siya 40. Ang nakapan kaniyang asawa 21, may balik po sa 1. Back to business. Diya sa atong Ebanghelyo karon, di ba naglalis ang mga apostoles sa rason nga naglumba sila o kinsay kinalabuan. Dahil sa kapari na iyang gihulagway, pinagi sa iyang imahinasyon o unsa man o sa unsang paagi naglalis ang mga apostoles. Nya dito sa iyang narrative, memon ko ni sa San Pedro. Basin bayag, nakalimot mo, nga miingon si Kristo, ikaw Pedro, bato, ug nining bato, tukuron ko ang simbahan. Mitingong kuno si Juan, aw sakto ka Pedro, pero bisan pag ikaw, administrator. Hinumdumi nga miingon si Kristo nako, ikaw Juan, ang pinangga kong apostol. Doon nis dughan, di ni malubigan, yamingon man kuno si Felipe. Oy, naghinumdum ba mo? Nakatungdihay nagsunod-sunod ni Kristo nga 5,000? Kinsa may iyang gikonsulta nga nangita kitire? Di ba naingon siya, o Felipe, asa man tagipakauna ning 5,000? Yamingon kuno si Judas Iscariote, hilong mo, basig nakalimot mo, ako ang tesorero. Kung di ko mo lilis o kwarta, pas mo mong tanan. Mga igsoon, manong naa ang panaglalis, kay naglumba o kinsay kinalabuan. Maong gigamit ni Kristo kining mga oportunidad na muhatag o pagtulunan, dili lang hadto sa mga apostoles, kung dili sa tanang katawhan sa tanang panahon, sa kaimportante sa birtud sa pagka-mapaubsan. Mingon si Kristo, katong gustong mahimong labaw, kinahanglan nga magpaubos o mga lakad sa uban. Tingali na uban din ni Waymon Murapanig, dili practical advice sa usak katawo gustong ma-promote, may mong principal, ma-promote, may mong supervisor, ma-promote, mahimong manager. Uning atong klaruhon ay kanin ko ng virtue of humility is often misunderstood. Daghan magud nato nga miingon na humility equals weakness. Or miingon ta ang magpaubos minus. Dili baya ni ang buod, mao'y buod ipasabot. Nayuban miingon, humility is suppression. Kung sige pasabot,
ang imong kaantigo, ang imong nindot na abilidad, kuyaw nga pamutok, imong bugnan, di na lang ko, kay unjang inyong tagaraon. Di mao'y buot, ipasabot. Ang ipasabot yung humility is knowing your place. Kung sa may iyong lugar, kung ikaw supervisor, you supervise. Kung ikaw follower, you follow. Kung ikaw teacher, di ka mo astang principal. Just kaming mga pare, kung assistant ni, di yun may manghilabot sa mga desisyon o pamaagi sa pura paruko. Kaya kinapaitang komentaryo, kanang indon ka, hilong piha, paghuwat kung maparis-ris na ka. Mao ni nindot kaayo ang lesson alang kanatong tanan. Importante na kita magpaubos, magpasabot, di ta maningkamot nga ma-promote, di ta mo asenso, kundi kinahanglan nga sa ato nga pamaagi sa kinabuhi, di ta magpataas, andang kanunay na mga lagad sa uban. Sa atong tagsa-tagsa baya ka kinabuhi, daghan kayo higayon nga makita nato nga moangay gyud ta to be always on top of every game. Kanabitang mga mismis, unja mapildi gani imong anak sa pagkakandidata, ingon mata, sus kapagidao, o adlawan, daghan matukuwat ng bagtang. Ang saong gabi may contest. Bisan sa mga basketball games, sus, kanunay magpagustong champion. Pero kay bawa mo, kinsa ang pinod winner sa langit, kadtong napildi, apan kinasingkasing ng bidawat sa kapilihan. Mao ni mga igsuon, mahinduman ako yun kanunay. Nabitaw karon nagbungol masilingan. Buo na katuig ang nilabay. Pero sa iyang pagbati, wa pa ma-resolbar o kinsay valedictorian sa elementary. Bisan ang iyang anak ay graduate ng college. Kadi yun ta kalubig. Mao ni hinduman nato, no? Diha bitay duha ka section sa usa ka school nga maoy nag-fight for number 1 sa entrance. Mao kadto nakahinagbo na sila matag event, musigit ang usa, we are number 1. Imong pa rin usa, we are the real number 1. Nakadungog pa na ang professor, mingon siya, anong mag-ilog mamog number 1? Saman di ay problema sa number 2. Maunay mga igsuon. Maningkamot ta, kung sa atong makapot, atong dawaton, mapaibsanon tang kanunay na mudawat. Matod pa ni Brad Ernest, sa size na junta. No? Ang importante na sa kanunay, ang isang kunsa pa, ang estado sa atong kinabuhi, kinahanglan kita magpaubos, kay diha lang sa maupaagi na atong matubag ang giingon ni Saint Bernard. May mo si Saint Bernard. Ang upat na labing importante na cardinal virtues sa katawo. Number 1, humility. Number 2, humility. Number 3, humility. Number 4, humility. Hinahon. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang namahan nagkadalangin sa tanan. Magbubuhat sa langit sa Yuda o sa tanang mga makita dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan,
Diyos ikan sa Diyos, kahayag ikan sa kahayag. Matuod nga Diyos ikan sa Diyos na matuod. Niya na ilibinuhat sa kinaiya sa amahan. Pinakik kaniya na naghimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. May kanahog siya ikan sa langit. Sa lalak sa Espiritu Santo, nahimo siya na may lawas. Gikan ni Maria ang ulay ug nahimo tao. Tungod ka natong gilansang siya sa krus sa suod ni Poncio Pilato. Nakanto siya na matay ug ilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, ang matuman ang kasulakan. May saka siya sa langit, o nagalingkod sa tuo sa amahan, o balik siya na mahimayaon, aron paghukom sa mga buhiyog sa mga minatay, o ang iyang ginharian walay katapusan. Nakatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahan sa anak, dungan sa mahan sa anak, isimpa siya hinimaya, o misulti pinaangis sa mga propeta. Nakatuho kami sa santos, katoliko o apostoliko na simbahan. Nagailang kami sa kabunya, alam sa kapasayuan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan. Amen. Sa matang Jesus, pinagi sa padigong magpag-ampo alang kanila, atong ipahimutan ang atong taliwala sa atong taliwala, ang mga kabus, ang mga mapausanon, ug ang tanan nangalagad. Kung kita mingon, Ginoo, duga ang pag-ampo. Ginoo, duga ang pag-ampo. Alam kanila nga namuno sa atong simbahan, nga sila mga lagad uban sa dakong pagtakan ug dili uyakit ngadto sa mga kabus ug mahuna. Mag-ampo kita. Alang sa mga anaa sa pangagaghanan dinhi sa kalibutan, nga nilang amumahon ang mga katungod, ang dignidad ug kailuhan labi na ni atong anaa sa kaubos ug mga nilubihan. Mag-ampo kita. Alang sa atong lawig sa pagtuo, isip usa ka simbahan. Uban ni Padre Lito Diaman, masinati nato si Kristo pinaagi sa atong gagmayng simbahan ng katingan. Mag-ampo kita. Nga ang ipangandoy nato kakalinaw alang sa tibuok kalibutan. Atong madangat hinigabot sa Ginoo. Mag-ampo kita. Nga ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga namatay na. Mag-ampo kita. Pamanghimuan kami ng mga sulugoon uban ni Jesus, na imo kami dawaton diya sa imong gingharian. Dawata kami pinaagi ni Jesus Kristo, ang among Ginoo.
Mga Yesu, pag-ampo kamo ng ako inyong sakripisyo. Dawatan unta sa Diyos Amahan magkagagahon sa tanan. O Ginoo, nagakalat kami ini mga kasa, aron pagpakita sa among pagtuo paghigugma. Himuan na makapahimong kini kanimo, o nga mahimong alat kanamo, na pasalamat ni Kristo na imong anak, na maway among Ginoo hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo nga anak kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo na atong Diyos. Santos nga Amahan Diyos na tunay o magagagahon sa tanan. Ang ayong matang kayo na magpasalamat kanimong kanunay sa tanan tabi. Pinaagi ni Yesu Kristo nga among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao. Giuli niya pinaagi sa iyang pagpasakit. Giuli niya ang among mga sala. Gipampas niya ang among mga sala, o biya sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan, padulong sa kinabuhing dayon, pinagi sa iyang pagkaya, balik kanimo diha sa himaya. Giablihan niya alang kanamo, ang mga ganaan sa langit ug busa, ang mga anghel sa kalangitan nagadayeg sa imong himaya, o nagtuyog sa tanan mong mga santos, diya sa ilang walay puno nga awit sa pagdali. Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga kasa, aron mahimo kini alang kanamo. Nalawas ang dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, may kuha siyang pan, may pasalamat kanimo. Mipikas ang mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinunan nimon. Dawat kini ninyo nga tanan o kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugian alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis. May pasalamat kanino pag-usap.
Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an o niingon. Dawata kini, o Panginoong kamunga tanan, gikan ni ini. Kay kini mauwangkali sa akong dugo, sa bag-o tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ulang alang kaninyo, o alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala, mapasaylo, buhat at kini ang paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa kamatayan ng pagkabanahaw ni Jesucristo, nagakalat kami kanimo amahan, nilingpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami iisip, na angayan nga mga tubang o mo alagad kanimo. Hinuang na kami, nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himuang mahimpit kami diya sa tugma. Uban ni Francisco ang Papa de Alberto ang obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi ang sabang akong mga igsuon na nangamatay. Malaumang mabanuhaw sila o ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Dadan silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naon. Kaluwi kami tanan. Himuwa kaming angayan na makaanggit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan na ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, o sa tanan ng mga santos, nga nagatuman sa imong kabubot o latas sa katuligan, uban kanila, amo ikaw nga daykon, o amo ikaw nga himayaon, tinangin ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniyang diha kaniya, dihatang nganahan kanimo, magkagagapong nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Nagitudlo kanako sa atong manunubos. Yeah.
Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manong lubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ipilit ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsabik sa imong simbahan, o sibot sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaan kaninyo. Atong karunay pakita ang atong pag-inig sa unay. Kinibang ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Pag-ampo kita. O Ginoo, gilig-on mo kami pinaagi ni ining Eucharistia. Padayon na ang pagtabang kanamo, pinagising gugma. Himua nga makubad namo ngadto sa buhat. Ang pagtuog ang pagigugma nga among gihuptan dinhi. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog maglingkod alang sa mga pasalamat ng pangapaiban. Human kita magkapasalamat sa Ginoo na pasulubog sa mahal na Birhen Maria, sa ngalan sa Tongkura Parugo Padalito Tiyakan, bukod kong ipadangan kaniman kinasingkasing ng mga pasalamat. Pasalamat sa mga nanglimpyo sa atong kapilya karong simanahan. Salamat sa nangulo sa halad. Salamat sa atong mga lay ministers, atong altar boys, atong praise choir na walay pagkaluya, sir po ni kanina simbahan, sir po karon. Ug sa tanan nga nisimba karon kaninyong tanan nga mihalad, daghan kayong salamat ug salamatan sa masipang palakpakan. Mga mahibalo, karon umabot nga bulan sa Oktubre 2024, mo ang bulan nga atong ipahinungod sa mahal nga Birhen Maria, ang buwan sa Rosario o Rosary Month. Sama sa naanda natong gihimo atong paghimuon ang aktibidad nga mao ang pagbisita sa mahal nga Birhen sa matag kapilya. Atong mabasa diha sa atong biyahidor ang mga schedule sa kapilya, siguro ang sa Sagrada Familia sa sunod nga gula sa biyahidor ang napadiha kutob pa Oktubre 5 pohon. So atong kahinaman ang pagbisita sa atong mahal nga Birhen din sa atong kapilya, atong inahan nga matrona mao ang Nuestra Señora de la Paz ibinbiyahe. Ug tungod yan na pohon aduna tay ihalad alang sa pagbisita sa atong mahal nga Birhen. Kaninyong tanan, daghan kayo salamat. Doon na pa'y ipuno ni ay unyang alas 5 sa hapon adunay Thanksgiving Mass alang sa atong bag-o nga pari si Father Fidel Aguhog Hungayo. Adunay Thanksgiving Mass atong parokya unyang hapon sa alas 5. Pilapit ang tanan sa pagtambong. Pwede raman hapon magtambong na kaiduhan isa. Salamat. Palihog man ito. Ang Ginoo man kaninyo. Manalangin kaninyong Diyos na makagagahon sa tanan. Amahan, Anak o Espiritu Santo. Nahalad ang Santos na misa, gano'n na ito ang kalinaw o gumba ni Kristo.